मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला जो मानकर पॉलिटिकल साइंस अच्छी पिला माने जो मानकर पॉलिटिकल साइंस अच्छी। तो आज आम आलोचना करबा यूनिट 1 आउ किछि बाकी क्वेश्चन आंसर हो जाइतला ताको आलोचना करबा तुम इंटरनल एग्जाम पे। तो इंटरनल एग्जाम रे यूनिट 1 पढ़िबो, बोर्ड एग्जाम रे पढ़िबो। तुम जानिछ सेति एकदम भल भाबरे पढ़ सॉरी। तो चलो आम स्टार्ट करिया पिला माने यूनिट 1 आउ किछि अवशिष्ट एमसीक्यू आज सारीदेबा। तो समस्त देख सांगसाथी को शेयर कर दियो, बुझेला। तुम लाइक सब्सक्राइब समस्त कर दियो। तो चलो आम स्टार्ट करबा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कौन देला, भारत रे कोनोसी व्यक्ति पढ़ी और लिखि पारिले तांको कौन कुहा जाय। भारत रे कोनोसी व्यक्ति जदि पढ़ी लिखि पारिबो ताको कौन कुहा जिवो, अशिक्षित ना अर्धशिक्षित ना शिक्षित साक्षर ना उत्तम ना। से व्यक्ति पढ़ी लिखि, अशिक्षित जी पढ़ी कि लिखि पारନ୍ତି, अर्धशिक्षित माने अधा अधा शिक्षण। से गोटे व्यक्ति पढ़ी लिखि पारिबो ताको कौन ना शिक्षित कुहा जिवो, पढ़ी पारिबो साक्षर कार्य लेखा जिवो, बुझिला। नेक्स्ट, गणतंत्र रे संप्रसारण जनित समस्या केउं प्रसंग गुड़िक सूचित करिथाय। गणतंत्र रे संप्रसारण जनित समस्या केउं प्रसंग गुड़िक सूचित करथाय। स्थानीय स्वायत्तशासन संस्था को अधिक क्षमता प्रदान, सबु स्थान रे गणतंत्र मौलिक नीतिर प्रयोग, निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे महिला और संख्यालघु श्रेणीर अंतर्भुक्तिकरण, उपरोक्त समस्त प्रसंग। कौन हम पिला माने एटा ना गणतंत्र रे संप्रसारण जनित समस्या क्यों प्रसंग ना कौन हम ना उपरोक्त समस्त प्रसंग हम। आई हम, डबल आई हम, ट्रिपल आई भी हम। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था को क्षमता अधिक क्षमता प्रदान, सबु स्थान रे गणतंत्र मौलिक नीतिर प्रयोग, निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे महिला और संख्यालघु श्रेणीर अंतर्भुक्तिकरण। नेक्स्ट, गोटिए जातिर अधिक प्रभाव और उपयोग को कौन कह जाए। गोटिए जातिर अधिक प्रभाव और उपयोग को कौन कह जाए। कौन कह जाए, जातिवाद ना जातिगत पाबच्छ श्रेणी ना जातिर आधिपत्य ना जाति संघर्ष। कौन कह जाए ना जातिवाद। कौन ना ऑप्शन आई जातिवाद। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गणतांत्रिक समाजर एक लक्षण नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गणतांत्रिक समाजर एक लक्षण नुहे। मुक्त समाज, आईन शासन, सहनशीलता, मौलिक असमानता। कौन हम पिला माने ना मौलिक असमानता, जोटा हम ऑप्शन आई भी मौलिक असमानता। नेक्स्ट, किए कहितिले गणतंत्र अयोग्यतार शासन। किए कहितिले, ब्राइस ना सिली ना फागेट ना लिंकन। तो किए कहितिले गणतंत्र अयोग्यतार शासन ना फागेट, ऑप्शन ट्रिपल आई हो फागेट। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्यरु किए प्रथमे नक्सल आंदोलन आरंभ करथिले। नक्सल आंदोलन किए आरंभ करथिले ना सुभाष घिसिंग ना चारू मजुमदार, नागभूषण पट्टनायक ना लाल डेंगा। तो किए हम पिला माने ना चारू मजुमदार। किए ना चारू मजुमदार, ऑप्शन डबल आई। नेक्स्ट, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारतीय गणतंत्र प्रति आह्वान नुह। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारतीय गणतंत्र प्रति आह्वान नुह। लिंगगत वैषम्य, नक्सल समस्या, निरक्षरता, समानता। तो कौन हम पिला माने ना समानता, ऑप्शन आई भी हो समानता। नेक्स्ट, भारतीय दलीय व्यवस्था रे निम्नलिखित केउं उपादानटी मुख्य रूपे उभा होइछि। भारतीय दलीय व्यवस्था रे निम्नलिखित केउं उपादानटी मुख्य रूपे उभा होइछि। मेंट राजनीति ना धर्मनिरपेक्ष नीति ना समाजवादी नीति ना जातीय दलर संख्या वृद्धि। तो भारतीय दलीय व्यवस्था रे निम्नलिखित केउं उपादान पिला माने ना मेंट राजनीति, ऑप्शन आई हो मेंट राजनीति। नेक्स्ट, निर्वाचन समय रे राजनैतिक दल गुड़िक कहा माध्यम रे निजर नीति आदर्श और कार्यक्रम आदि संपर्क रे जनाई थांती।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସଭା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ନା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଅପସନ୍ ଆଇ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ନା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ଓ ବିଭାଜନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ। ତ କ'ଣ ହେବ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମଧ୍ୟ ହେବ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ବିଭାଜନ ତିନୋଟି ହେବ ମାନେ ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ। ନେକ୍ସଟ ବାମ ଦଳ ରୂପେ କେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରିଚିତ ବାମ ଦଳ ରୂପେ କେଉଁ ଦଳ ପରିଚିତ ଉଦାରବାଦୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦଳ ସମାଜବାଦୀ ଓ ପୁରାତନ ଦଳ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ସମାଜ ଦଳ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ଦଳ ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନା ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭାବେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନା ଅପସନ୍ ଆଇ ଓ ଡବଲ୍ ଆଇ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଅପସନ୍ ଉଭୟ ହେଇଯିବ ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା କେଉଁ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା ପିଲେ 1977 1989 1999 ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ କେଉଁ ବର୍ଷ ନା ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ନାମରେ ନୂତନ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଲା କେଉଁ ବର୍ଷ 1977 1980 1981 1990 କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ନାମରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ନା 1980 କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ 1980 ଦେଖିବା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ କନଫରେନ୍ସ ନା ଅକାଳୀ ଦଳ ନା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ତ କ'ଣ ହେବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ ନା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି 51ତମ 52ତମ 54ତମ କ'ଣ ନା 62ତମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା 52ତମ ଅପସନ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଇଯିବ 52ତମ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆମର କେଉଁ ବର୍ଷ କ'ଣ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1980 ମନେ ରଖିବ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଜେପି କହୁଛେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ CON କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କହୁଛେ 1885 ନା 1985 ନା 1980 ନା 1785 ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା କଂଗ୍ରେସର ହେଇଯିବ 1885 ହେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସର ବିଜେପିର ହେଇଯିବ 1980 ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 1885 ଅପସନ୍ ଆଇ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦୁଇ ଦଳୀୟ ଏକ ଦଳୀୟ ବହୁଦଳୀୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ କେଉଁ ଦଳୀୟ ନା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ
कांग्रेस निर्वाचन चिन्ह कांग्रेस तुम जानथिबो समस्ते निर्वाचन चिन्ह कौन भारतीय जनता पार्टी निर्वाचनी डैश अटे निर्वाचन चिन्ह कौन अटे कौन ना हाथ भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन चिन्ह कौन जनता पार्टी बीजेपी पद्म फूल जानच आर कांग्रेस कौन ना हाथ तो ये कौन हम ना हाथ पद्म कौन ना हाथ पद्म ऑप्शन डबल है। नेक्स्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केउं वर्ष प्रतिष्ठा करा जायथिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केउं वर्ष प्रतिष्ठा करा जायथिला 1934 1924 1914 1936 केबे होइतिला ना 1924 जोड़ा ऑप्शन डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगरे केउं दल दीर्घ वर्ष हेला शासन दायित्व रे रही आसीथिला कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस कम्युनिस्ट बा वाम मेंट राष्ट्रीय जनता दल तो कौन हम ना यहाँ जो कम्युनिस्ट बा वाम मेंट। नेक्स्ट भारत रे सर्वपुरातन राजनैतिक दलर नाम कौन सर्वपुरातन राजनैतिक दलर नाम कौन भारतीय जनता पार्टी ना भारतीय जातीय कांग्रेस ना भारतीय मुस्लिम लीग ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन हम ना भारतीय जातीय कांग्रेस। तापरे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक जातीय दल नुहे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक जातीय दल नुहे सीपीआई बीएसपी एआईएडीएमके बीजेपी कौन हम ना एआईएडीएमके ऑप्शन ट्रिपल आई। तो पिला माने तुम मानकर एतिकी थिला राजनीति ज्ञान पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 एमसीक्यू पूर्व क्लास रे देखि जे देखिनो पार्ट 1 रे देखि दियो। तो वीडियो टी भल लागितले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। रहउची धन्यवाद।